Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wardatul Laili Hidayat. Here I will explain about simple future tense. Di sini saya akan menerangkan tentang pembelajaran materi simple future tense. Simple future tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang akan terjadi di masa akan datang. Pada simple future tense, yang pertama yakni pola kalimat verbal positif. Untuk subjek I dan we, polanya subjek plus shall plus infinitif. Untuk subjek you, they, he, she, dan it, polanya subjek plus will plus infinitif. Seperti contoh, jika subjeknya I dan we shall go to Tokyo tomorrow. Dan jika subjeknya you, they, he, she, dan it, contohnya he will visit us next week. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 yakni pola kalimat verbal negatif. Polanya apabila subjeknya I dan we, subjek plus shall plus not plus infinitif. Jika subjeknya you, they, she, he, dan it, maka polanya subjek plus will plus not plus infinitif. Contohnya, jika subjeknya I dan we shall not go to Tokyo tomorrow. Apabila subjeknya you, they, he, she, dan it, maka contohnya he will not visit us next week. Kemudian yang nomor 3 yakni pola kalimat verbal tanya. Maka polanya apabila subjeknya I dan we, shall plus subjek plus infinitif. Kemudian apabila subjeknya you, they, he, she, dan it, maka polanya will plus subjek plus infinitif. Dan tidak lupa apabila kalimat verbal tanya maka ditambahi tanda tanya di belakangnya. Contohnya apabila subjeknya I dan we, shall we go Tokyo tomorrow? Kemudian apabila subjeknya you, they, he, she, dan it, contohnya will he visit us next week? Kemudian next tentang to be going to. Pola kalimat verbal selanjutnya menggunakan to be going to untuk menggantikan shall atau will. Pola kalimat positif yang digunakan adalah subjek plus to be plus going to plus infinitif. Contohnya, he is going to Jakarta next week. Apabila pola kalimat negatif, maka yang digunakan subjek plus to be plus not plus going to plus infinitif. Contohnya, he is not going to Jakarta next week. Apabila pola kalimat tanya, maka yang digunakan to be plus subjek plus going to plus infinitif. Tidak lupa ditambahi tanda tanya di belakangnya. Seperti contoh, is he going to Jakarta next week? Shall atau will pada umumnya digunakan bila sesuatu yang akan dilakukan pada waktu akan datang merupakan hal yang pasti. Sedangkan to be going to digunakan apabila sesuatu yang akan dikerjakan tersebut masih berupa niatan. Kedua komponen tersebut merupakan bagian dari simple future tense. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai kalimat nominal pada simple future tense. Pola kalimat nominal positif yakni untuk subjek I dan we, subjek plus shall plus be plus non-verb. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai non-verb. Di sini saya menuliskan three complement. Three complement itu meliputi ana, yakni adjective, noun, dan adverb. Sama seperti non-verb, hanya penggunaannya saja tidak sama. Kemudian untuk subjek you, they, he, she, dan it menggunakan subjek plus will plus be plus three complement. Contoh dari subjek I dan we yakni I shall be at home tonight. Sedangkan untuk subjek you, they, he, she, dan it yakni she will be happy. Kemudian yang nomor 2 yakni pola kalimat nominal negatif. Polanya apabila subjeknya I dan we, subjek plus shall plus not plus be plus three complement. Contohnya, I shall not be at home tonight. Apabila subjeknya you, they, he, she, dan it, maka polanya subjek plus will plus not plus be plus three complement. Contohnya,
she will not be happy. Kemudian nomor 3 yakni pola kalimat nominal tanya. Polanya apabila subjek I dan we, maka shall plus subject plus be plus non-verb atau three complement. Kemudian apabila subjeknya you, they, he, she, dan it, maka polanya will plus subject plus be plus three complement. Contoh dari penggunaan subjek I dan we yakni shall I be at home tonight? Kemudian apabila subjeknya you, they, he, she, dan it, contohnya will she be happy? Yang terakhir yakni pembahasan mengenai time signal penggunaan simple future tense. Time signal atau tanda waktu yang sering digunakan dalam bentuk waktu simple future tense adalah tomorrow yakni besok, tomorrow night yakni besok malam, next week minggu depan, next month bulan depan, tonight nanti malam, this morning pagi ini, 2 days later 2 hari lagi, later nanti, soon segera, immediately segera. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi simple future tense. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.